जय जगन्नाथ। आपण देखुछंती क्यूटीपाई 2.08 आम भक्तिमय चैनल जेउठी मिले श्रीकृष्ण शिक्षा गीता ज्ञान और आत्मिक शांति। दयाकरी एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। यह आपणक जीवन को बदलाई पारे। चैनल को नुआ आसीथिले सब्सक्राइब करी लाइक और कमेंट करंतु एवं बेल आइकन टी को दबाई दियंतु। भक्ति और प्रेम को बढ़ांतु। श्रीकृष्ण का दया एक परिचय। श्रीकृष्ण केवल एक देवता नुहे, से दया और प्रेमर जीवंत मूर्ति। तांको दया केवल भक्त मानक पाई नुह, दुष्ट मानक पाई मध्य। जेतेबेले शिशुपाल 100 ठारू अधिक अपमान कले मध्य कृष्ण ताकू मान्य करी कहिले, दया तांकर स्वभाव, क्षमा करिदबा तांको शक्ति। जेउठी लोक दया करती सेठी श्रीकृष्ण रहंती। एक पुरातन गल्प दयार शक्ति। गोटे गाँव रे थिले जड़े वृद्ध भक्त। से प्रतिदिन श्रीकृष्ण का नाम जप करुतिले। गाँव रे लोक तांको हसी हसी देखुतिले, कहूतिले श्रीकृष्ण केबे आसीबे। दिन एक से वृद्ध बहुत अन्न बंटन कले, दुखी माने खाइले। तापरे रातिरे तांको स्वप्न रे कृष्ण आसिकी कहिले, मु आसीथिली एही रूपरे। जेउ भूखा व्यक्ति माने आसीथिले तुमे तांको खाइबा देल। मो दया तुम भितरे बसिची। एही गल्प आमको कहे, जेउठी दया अछि सेठी श्रीकृष्ण निहाती अछंती। जीवन रे दया किपरि आनिबे। दया केवल देखेबा पाई नुह, एहा हृदयरू आसीबा उचित। निज परिवाररू आरंभ करंतु। वृद्ध बापा माँ, गाँर दुखी, एक पशु पक्षी एमानक प्रति दया देखांतु। गोटे छोटो काम जेपरिकी जल देवा, खाद्य दियो, एही सब मध्य भक्ति। श्रीकृष्ण कहिछंती, जेउ भक्त मो प्रति दया करे, मु तांको पाखेरे आसी रही थाए। श्रीकृष्ण दया दुखरे आशा। श्रीकृष्ण दयार अन्यर्थ आम दुख मध्यरे आशा रखिबा। जेतेबेले जीवन असुविधारे जाए, आमे कृष्ण नाम नेले अंतरात्मा शांति पाए। अनेक भक्त जेउ माने जीवन रे बहुत दुख भोगिथिले, शेषरे श्रीकृष्ण दया द्वारा मुक्ति मध्य पाइथिले। एही आशा ही आम पाई आत्मिक शक्तिर आधार होई रहिबो। सांग माने ए पर्यंत आपणଙ୍କୁ श्रीकृष्ण का वाणी भल लागुची कि? जदि भल लागुची तेबे एही वीडियो को लाइक करंतु, कमेंट करंतु और कमेंट माध्यम रे लिखंतु, मु श्रीकृष्ण का दया को भाबुची बा अनुभव करुची। आउ जण भक्त को मध्य ए शिक्षा पहुँचाबा पाई वीडियो को शेयर करंतु और आपण माने बेल आइकन टी को दबाई दियंतु। भगवत गीतार शिक्षा दया और करुणा। भगवत गीता रे श्रीकृष्ण तांको बाणी माध्यम रे अनेक शिक्षा देइचंदी। ताहा मध्यरु गुरुत्वपूर्ण अंश हेउछि दया। से कहिछंती, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच। अर्थात जे समस्त प्रति द्वेष रहित मित्र और करुणामय, से मोर प्रियजन। एही बाणी आमको शिखाए, जेउ मनुष्य निज अभिमान छाड़ी दया करि परिबो, से एक शक्त भक्त। दैनिक जीवन रे
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୟା ଅନୁସରଣ। ଆମ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୟା ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା କିପରି? ସରଳ ଭାବରେ ଜଣେ ଭୁଲ କରିଲେ କ୍ଷମା କରିବା, ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ସହଯୋଗ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉପକୃତ କରି, ଏହି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ଦୟା କେବଳ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ନିଜକୁ ମାନ୍ୟ କରିବା, ନିଜ ଭୁଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭକ୍ତିର ରୂପ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କରୁଣା ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଲୋକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ଅନୁଭବ କରୁଥାଉ, ଦୁଃଖ, ହାରାହାରି ଏବଂ ନିରାଶା, ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରୁଣା ହେଉଛି ଏକ ଆଲୋକ ପାଠ। ତାଙ୍କ କଥା ଏକ ଆଶାର ଶବ୍ଦ, ଯାହା ହୃଦୟରେ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ମା ଶୁଚଃ, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂର କରିଦେବି। ଏହି କଥା କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଳ ଦିଏ, ଶକ୍ତି ଦିଏ ଓ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କରୁଣା ଏମିତି ଯେ ଆପଣ କେତେଥର ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମାନ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନେ ଖୋଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ସେଠି କୃଷ୍ଣ ଦୟା ବହାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଏହି ମହାଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଆଣିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କରୁଣା ଆମ ଜୀବନରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ହେଉ। ଦୟା ମାନବତାର ଆଧାର। ଭକ୍ତି କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ, ଏହା ହୃଦୟରେ। ଯେଉଁଠି ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ, ଦୟା ଥିବ, ସେଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହା ଆମ ପରିବାରର, ଗାଁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଶୁଭ କରିବ। ଏହି ଦୟାମୟ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ? କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଦୟା, ସେଠି କୃଷ୍ଣ। ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ୟୁଟିପାଇ 2.08କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନିତ୍ୟ ଏମିତି ଭକ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଆସିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଦୟାଶୀଳ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।